alang sa open position sa atong pagka-senior manager. Kinsa ka nilang piping o ipay ang makakuha nini. Atong sa taon sa maabot ng mga adlaw. Hinaot unta nga ako ang mahatagan sa posisyon. Buhaton ako tanan ug magpakamaayo pagyud ko sa akong trabaho. Manimuha ko sa akong trabaho. Sinod o kakapoy akong buhaton. Apang makita sa maayo, kamot sa kong kagalingon. Pag-ampog, pagsalig sa kinuang bugtong gabay, sa tanan akong kakapoy. Ha? Ikaw? Usa ka babae akong katigi. Dili man nimo. Ang babae dapat rasa balay. Dili sa pisina. Kay layo ko inyong nahibawan kaysa among kakayahan. Naakit kami, umatig-babag kami. Ako! 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 O apo, naunsa man ka? Nganong kamukot ba nimo og dagway? La, tinuod nga kitang mga babae angay ragyod sa balay. Nga wala tay kakayahan makigtigi sa lalaki kay kita mga huyang lang. Dili ka na tinuod apo. Kitang mga babae, dako og ikatampo sa atong katilingban. Tuod sa una, kitang mga babae tamas-tamasan. Apan sa paglambo sa panahon, atong napamatud-an nga kaya na tungtigi sa bisag kinsa. Aduna ako'y nahindong istorya sa niaging panahon kung diin nagpakita ang mga babae nga kaya nilang makitigi o mudaog patog sa mga kalalakinan. Ayaw mo ipahingala